ଯେମିତି 29 ଆଉ 30ରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ ବା ମେସେଜ ଆସିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। तो नमस्कार दर्शक बंधु, चक्रधर ओडिया टीवी रे आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना रे आपण ପାଇଁ बहुत बड़ा खुशी खबर जे आपण को सुभद्रा टंका मिलवा जाउची। जेउति ପାଇଁ सुभद्रा योजना रे 29 तारिख आउ 30 तारिख यही दुईटी डेट भितर आपन किसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करार अच्छी, जोटा प्रभादी परिड़ा मैम आपन साफ साफ सूचना कल मीडिया आगे जे आपन यही जो दुईटी डेट अच्छी, यही दुईटी डेट भितर आपन सबकि क्लीयर करार अच्छी। जदि आपण मैंने यही क्लीयर न करती ताले आपन निश्चित भाव में आपको आगामी जो मिल आपन को निश्चित 31 तारिख भितर आपणकर सुभद्रा टंका मिलवा जाउची। जदि आपण 29 तारिख और 30 तारिख भितर कंप्लीट कर ताले सुनिश्चित आपन को आगामी दिन में नेक्स्ट दिन आपन कौन हम सुभद्रा योजना जो 20 लाख हिताधिकारी अच्छा, 20 लाख अधिक हिताधिकारी अच्छा से सुनिश्चित सुभद्रा टंकार 5,000 टका फोर्थ पर्याय टंका मिलवा जाउची। तो एथिपाई कौन करिया पड़ो, कौन प्रभाती परिड़ा मैम जो सूचना देइचंती कौन सब करिया पड़ो सबकिछि आपन ए वीडियो रे कहमी। कौन एसु कौन पे अपडेट करेले, अपडेट तो सबकिछि करेला पर पुणी कौन पे अपडेट करोचंती सबकिछि आपन ए वीडियो रे कहबी। वीडियो जमा भी स्किप करंतने। जदि चैनल को नुआ करि आछंती तेबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मते करि देबे। मैम जो सूचना देथिले कौन सूचना देथिले आपन साफ साफ देखेमी। डायरेक्ट देखंतु तळको स्क्रॉल कले साफ साफ मेंशन कराइछि। आपन एई जो अपडेटटा आगुर थिला नै, एबे नुआ अपडेट आपन को सूचना आछि। जो अपडेट आपन कौन सूचना दिया सब कुछ आपन साफ साफ फेस रे देखिए। देखंतु कौनटा अपडेट सरकार करेछन। जो सुभद्रा हिताधिकारी एनपीसीआई फेलोर पई सहायता राशि पाई परिबा असुविधा होईची किंबा आपन बैंक रु आपनकर एई संबंधी फोन जाइछि, जदि आपन बैंक रु फोन जाइथिबो तेबे आपन निज बैंक को आसंता जनवरी देखंतु जनवरी 29 एवं 30 तारिख रे जाई उपरोक्त समस्यार समाधान करि दियंतु। तो यार कहबार कारण हो देखंतु आपन को जदि सुभद्रा योजना रे जो आपन बैंक अकाउंट एनपीसीआई रिजेक्ट बाय लिंक करथिले, जदि रिजेक्ट कोनसी फेलोर हे जाई थिबो आपन को बैंक तरफ रु कॉल जीवो। कोउठ जीवो? बैंक तरफ रु कॉल आपन को जीवो जे आपन बैंक रे जाई कि 29 तारिख और 30 तारिख आपन सरकार समय देले। यही समय भितर माने एटू कहबार कथा जे सरकार या योजना कले जे आपन को खूब शीघ्र सुभद्रा योजना दवापाई। तो से तो यही टर्म आनला। जदि सुभद्रा टंका न दे थांते ए आलोचना से करें। ए आलोचना करिवार कारण हो देखंतु, ए आलोचना करिवार कारण या पूर्वरु किछि समाधान देखो। पूर्वरु जो केस रे आपन सुभद्रा थर्ड पेज टंका देइछंती ता पूर्वरु मध्ये आपन किछिटा टर्म एंड कंडीशन कहले एई सब संशोधन करंतु आपन को थर्ड पर्याय टंका मध्ये मिलिबो। सेम सेबरी फोर्थ पर्याय मिलिबो बोली सरकार घोषणा करिदेबे। कहीं निश्चित देखो 2 ରୁ 3 दिन भितर आपको मिलଯିव। से सरकार आपको 29 तारिख और 30 तारिख लास्ट डेट देदेले, जो डेट रे आपको कौन करा पड़ो अपडेट करेबे। तो से अपडेट कराया हेले आपको कौट जा पड़ो, बैंक को डायरेक्ट जातु। जदि आप बैंक को कॉल आसूची तुरंत कॉल जब बैंक तरफ जब आप घर को कॉल है आप मोबाइल नंबर जो बैंक लिंक करेंगे, जदि कॉल आइला तुरंत बैंक जाकि EKYC करूँ बा जो एनपीसीआई रिजेक्ट हो डिबिट लिंक जो फेल्योर होता क्लीयर करूँ। जदि ता न करि पारंती ताहले आपन जदि आपन घर को जदि कॉल न आइला, सपोज आपन जो बैंक अकाउंट रे जे ऐड करथे जो मोबाइल नंबर सपोज सेठी जदि कॉल न आइला कौन करे, जदि बैंक तरफ कॉल न आइला आपन डायरेक्ट मध्य बैंक को जाई जोगाजोग करि पारे। काई देखंतु बैंक रे जोगाजोग करिया काई कहू देखंतु आपन सपोज कहते मोर सब किछि क्लियर अछि, आपनकर कॉल आसी पारे न आसी पारे, सर्वर डाउन पे भी कॉल आसी पारे न आसी पारे। कौन सी बसत मत आपन बैंक रे कौन सी मोबाइल नंबर लिंक नहीं, तो आपन से कॉल किपरि करिवे ता मध्य होई पारे। कौ मान कौ देख जो मैंने 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी सुभद्रा पाई ना चतुर्थ किस्ती टंका अनै बस चतुर्थ किस्ती टंका केबे मिलियो से माँ मैंने तुरंत कार्यकारी करूँ। जो मैंने 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी मैंने चतुर्थ पर्याय टंका पाइबा अनै से बैंक जाकि एनपीसीआई चेक कर दिंतु तार कौनटा प्रोब्लेम अच्छी कौन सुविधा असुविधा सबकि आप अपडेट पाइपर कहीं साफ साफ ए सुभद्रा पोर्टाल आपको लॉगिन कलापर देखूँ ये सबकि साफ साफ मेंशन कर कौन भूल नुहे तथ्य
ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ବି କରାଇଛନ୍ତି। ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିଲେ ସାଫ୍ ସାଫ୍ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ହିଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 29 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ ଡେଟ୍ କାହିଁ ଦେଲେ, ଏ ଡେଟ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମେନ୍ସନ୍, ଆପଣ ତ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ଡେଟ୍ କାହିଁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଇଲେ। ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍ କାହିଁ ମେନ୍ସନ୍ କରେଇଲେ। ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ତାର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାର 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାର 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର 20 ଲକ୍ଷ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସିଛି EKYC ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର NPCI EKYC, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ EKYC। ଯେଉଁମାନେ ବିନା EKYC ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସପୋଜ୍ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ, ସେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଯିବେ, CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ EKYC କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି EKYC କରାଇବେ, ଆଉ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ EKYC, ଦୁଇଟି EKYC। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ EKYC ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରିବ ନା, CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ EKYC ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ EKYC ହୁଏ। ବ୍ୟାଙ୍କଟା ହେଉଛି DBT ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ EKYC, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ EKYC କରନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ EKYC, ଦୁଇଟି EKYC। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜାଣିଲା ଯେ KYC ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ EKYC, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ EKYC। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ 29 30 ତାରିଖ ଦେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ EKYC। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ମଧ୍ୟ EKYC କରିବେ। ସେଟା କେଉଁମାନେ ନା CSC ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିକି EKYC ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆଉ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୋର ଥିଲା। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି। ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଥିଲା ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି, ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଅଛି କ'ଣ ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି 01। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ 01ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି, ଏଇଟା ଚକ୍ରଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି 01। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟର୍ମ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଯାଆନ୍ତୁ।